Shalom, dihamu amanami dohot inanami nang akan naposo bulung di dia pehamu maringanan. Sayang giat ma di bagasan hahipason nang lasni roha. Hatani debata nanaing hupasahat ima jamita di minggu tanggal 14 November 2020 sada. Adorang so hujahahon turpukna parjulu sahali hita martanyang. Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nanaing tabege ima di jamita minggu tanggal 14 November 2020 sada. Ima na tersurat di Evangelium Markus bidu 10 tolu. Mamukamai sian ayat sada sahatu ayat walu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok disi. Laho tu madikon bagas coroi ninna sahalak sisian nama madok ibana. Bereng ma guru nami ulinia kabatuon dohotongam niaka jabuon. Alai ninna Yesus ma madok ibana. Di idahodo jabua kana bolonon dang pasopuon nanggo dua batu martiditidi naso gargaronna. Dungi uju hudul ibana di dolok jetun tondokon joroi pulikma di sukun si Petrus, Jakobus, Johannes dohot Andreas ibana. Pabua matuhami adigan masai jaladia ma tadana pabawa na songgop masaluhut nai. Jala di hatahun Yesus matu nasida songonon. Jaga mahamu, sotung dililuhon halak hamu. Ailando narosogot manoluk goarhu aka namadok ahudoi. Gabe torop malilu bahenon nasida. Asamolo di bege hamu barita niaka hamu suon. Rodi gaor ni namar musuh unang hamu tersonggot dang terbahen somasa akai alai dangi dope ujungna aina hehe dosogot bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masa manang lalo marluat-luat masa manang haleon parmulaan ni pambebeon na doi ima sahatna. Dihamudongan saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus pangaradeon diri niaka na porsea laho manomu-nomu haroroni Tuhani di hari parpudi totu maceporlu. Manomu-nomu haroro ni sahalak natahaholongi petotu macelas rohata. Apalagi molonunga leleng dan pajupang songon namasa diombasta na 2 tahunon alani COVID-10 siaon heado maceleleng hita dang boy pajupang dohot dongata sapunguan marga dongan sahuria si solhot nang keluargata. Gabe masihol hita naeng boy pajupang songon di ari-ari nasalpu adorang somasa COVID-10 sia di Portibion. Haroro ni Tuhani ima sadatiki nata hasiholi sahatu sadarion. Totu ikon manat jala toktong dungo hita mangadopi akan namasai. Godang tutu na boy mabuan hita lilu. Boy do alani pangucunan di hasyanganon nasay songgop di bagasan ngoluta. Boy do alani haulion dohot kenikmatan ni Portibion. Godang tahe di Portibion na menawar hontu hita asa porsea hita tu hagogoon nang haulion ni Portibion. Termasuk mai
hamajuon ni parbinotuan nasian sisi negatif boy mabuan jolmai gabedang porsea tu debata namanopa nasa na adong. Songon namasa di bagasan turpukon ditiki di bereng sisiani bangunan bagas coro ni debata namacai uli. Begitu megah idaon ni nasida. Godang halak nakagum alani haulion kemegahan ni bagas coroi. Dangalani bidangna alai bangunan na pinajongjong ni si Jerubabel doh si Ezra ima dilapisi emas sude. Jalamolo disinari cahaya mataniari gabe memantulhon cahaya keemasan. Nama bahen gabe silo matani nama merek. Onma nama cai di bangga-banggahon halak Yahudi hati hai jala diturpukon akasisianna kagum marnida haulion ni bangunan bagas coroi. Diturpukon manurirangi do Yesus tua kasisianna taringot tu hasusuda ni bagas coro na di Jerusalem nang sudeaka portibion. Panurirangon ni Yesus diturpukon songon sada singot-singot tua kasisianna. Buasa dipaingot Yesus akasisianna didok naking di bagasan turpukon macai dikagumi akasisianna do haulion bangunan bagas coro ni debata na di Jerusalem. Didok nasida bereng ma guru nami ulini akabatuon doho tongam ni akajabuon. Di rohana sida hira dang mungkin be runtuh bangunan bagas coroi. Alani di alusi Yesus do nasida. Boy tabereng di bagasan turpuki didok di idahodo jabu akana bolonon dan pasopuon nanggo dua batu marti ditidi naso gargaronna. Nama rapatan doi hagogoon ni bangunan ni bagas coroni debata dan terletak di batu nabalga. Ay molo diropakon dilengsehon bangunani dangadong bena tinggal nabuy ingoton. Jadi dang di bangunan na megahi jaminan na maringanan debata disada inganan. Alai rohani colmaido nasa sitongna gabe bagas coroni debata. Ido bahen dipaingoton Yesus akasisianna didok Yesus jaga mahamu sotung dililuhon halak hamu liludo haporseaon ni colma molo di haporseai haulion ni portibion isarana bangunan na megah sebagai jaminan hagogoon ni bagas coro ni debata. Debatado hagogoon bagas corona. Molo tinggal debata di bagasan rohani jolmai dang mago bagas coroni debata ima rohani jolmai nangpe magargar bangunan ni bagas coroi. Dihamudongan sahaporseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sukun sukudo rohania kasisianna naopat halak naking ima si Petrus, si Jakobus, si Yohanes dohot si Andreas. Gabe di sukun nasida Yesus. Pabua matuhami adigan masai jaladia matadana pabua na songgop masaluhut nai. Hiranaeng botoon nasida dia matadana molo masa nanidok ni Yesus.
Dungi di patorang Yesus ma tuak kasisianna di dokma. Asa molo di bege hamu akai ima barita niaka hamu suon ro di gaori namar musu unang hamu tarsonggot nina. Dang terbahen somasa akai. Alai dang dopei ujungna. Aina hehedo sogot bangso maralohon bangso. Harajaon maralohon harajaon. Masa manang lalo marluat-luat. Masa manang haleon. Jala saluhut nai ninna permulaan ni pambebeon nado. Di patorang Yesus do parniahapan ni Yesus ima mula ni parniahapan niya kana porsia di portibion. Jalalam gudang do jolma mamake guar ni Yesus laho mangaliluhon ha porseaon ni jolma. Atong buhado asa mampu hita bertahan mangadubia kana masay. Totu molo mangasahon gugota, molo mangasahon hamaloot ta, dangboy hita manahan. Alay ikon marsigatung, marsihohot mahita, holan tu debata. Ido bahen didok Yesus, manat maham. Dipaingot hita asa manat tuaka, haportibion na bersifat panah yang tidak kekal. Ai saluhut nai didok naikon dilengsehon diropak kodo molonunga sahat tutikina. Ai suadong nahot di portibion saluhut nadang adong na manoktong holan di batado na manoktong rodi saleleng nililingna. Mololau hita tu kota-kota besar terlumobi ma di negara asing marluba-luba donasi dapat tuduhon kemampuan membangun aka gedung na tibbo gedung-gedung na megah jala nauli aka gedung pencakar langit asa adong penarik ni negarai tuaka wisatawan na ro mamereng haulion ni negara ni nasida marjuta-juta jolma kagum marnida haulion ni gedung-gedung pencakar langit alai dipaingot Yesus do hita sude marhite-hite turpukon nalaho salpu do saluhut nai manang buhape haulionna nang kecanggihan ni sada bangunan adong do batasanna adong do tikina ikon malengse magargar hobar tutiki nani totuhon ni debata songoni nang hitape sauli-uli ni jabuta tabangun tongdo malengse di ujung na jala salp boydo masa natung tuhita songon na masa di sisian ni Yesus nakagum nasida tua kahaulion manang kemegahan ni portibion pangkat jabatan hamoraon hasonangan na adong di portibion idaon tabo jala sangap alai saluhut nai salpudui jot-jot do haulion ni portibion mabahen gabe gagal fokus hita gabe dang tu debata hita marsigatung sudat jolmai bongot tu harajaun ni debata ala sudah pikiranna sudah tikina rohana nang guguna mangalului haportibion sabbing na mangihut musay di bagasan turpukon dang holan haulion ni bangunan nang hamoraon ni portibion na bui mangaliluhon haporsyaon ni jolma alai dohot do nang aka ajaran dohma aliran manang sekte nama buan haliluon nama buan guar ni Yesus alai dang hobar tulomo ni rohani debata alani ikon manat hita unang pitor tahaporsyai aka ajaran natabu begeon hape mangaliluhon
haporsiota. Sada naikon tatiop, Jesus Kristus do si palua naung ro. Jala naing ro muse diari parpudion. Ibana do nahot saleleng ni lelengna. Dangadong dalan na asing, dalan haluaon. Alani marhite-hite turpukon di paingot hita na parjolo ima. Rikoti hamuma mangulahon akan adenggan songon parbue ni haporseaon asa didapot ibana hamu so martihas. Godang haulion na adong di portibion. Godang ajaran na tabo begeon na boy mabahen lilu haporseota. Di bagasan turpukon macetakas di paingot Jesus hita asa unang tarihot rohata tuaka haportibion na bersifat fana. Natabo begion jala uli idaon hape mabuak kita tu hamagoan. Salpudo haulion ni portibion alai tuaka na porsea tuaka na satia jala manat lehonon na dohuta na badia. Lehonon ni debatado Jerusalem na baru natuat sian banua gijang. Tabereng ma manang tajahama tabuka bibelta di Yesaya 65 ayat 17 di surat todo disi ai idama ahuma manopa langit nai baru dohot tano nai baru jaladang be ingoton akan aparjuloi manang tarsunggul turoha. Ditiki na maima dohita diharoro ni Tuhan Yesus padua halihon. Maima dohita di langit nai baru dohotano nai baru. Inganan hati gorani hobar di baga-bagana alani dihamu amanami dohot inanami. Molo termasuk dohita halak napai maimahon na makasiholi haroro ni Tuhan Yesus diari parpudii tarikotima mangulahon akan adenggan na dihalomohon rohani debata paduahon didok parjolo ma talului harajaon ni debata dohot hati goranna. Adong do ungkapan manang hata nama dok samora-mora ni jolma tong do papan manang tano ukuran sada hali 2 meter buanonna di ujung ni ngoluna di portibion. Jala sauli-uli ni jabu ni jolma diingani di portibion tong do peti mati inganan na parpudi di pamatangna molodung mate ibana. Ahama lapatan ni hatai namar lapatan asa unang gijang rohata molo pe mamora hita jala unang say tahojut mangalului arta parsatok kinani tuaha magunana loja hita mangalului aka nasohot hape tatinggalhon nahot saleleng ni lelengna alani taingot mahata ni Tuhan Yesus Kristus nama dok say jumolo ma lului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama aka odeng. Napatuluhon jalan terakhir. Tapakke ma si lehon-lehon ni debata laho pasangapon goar ni debata. Godang si lehon-lehon ni debata tu hita. Molo dilehon tu hita hamoraon manang arta, dilehon tu hita huaso manang jabatan, dilehon tu hita arta na gudang, tapakke masaluhut nai, gabesarana laho mangulahon hatani debata, asa marhite ngolutta, nang sude na adong dihita, tapakke laho pasangapon, goarni debata. Aisian ibana doi tajalo, ibana do napuna saluhut nai. Tujuan ni ngolutta, ima mangulahon hatani debata, makaporsiai Yesus Kristus
napaluahon hita sian uhuman ni debata diari parpudi. Molo masihol hita may mahon harorona diari na parpudi atong hot mahita manahan maniop ibana nang pegudang si taonon ro di ujungna ido paluaonna. Amen. Tapasada marohata martangiang mahita. Jehovah debata amanami na marhabangso di banua gijang. Mauliate maale Tuhan disude akan naong pinasahatmu Tuhami. Dilehokodo sude akan narikot di tonga-tonga ningulu nami. Diuduti hodo ho sahanguluan Tuhami. Jala di paradeho sude akan narikot di tonga-tonga ningulu nami. Mauliate maale Tuhan, macegodang tutu na masa di tonga-tonga ningulu nami, akasi taonon na masa di nalaho pay may mahon harorom diari parpudii. Alay di pay ngotokodo hami ale Tuhan, asa unang mabiar manang tahutan hami. Alay toktong hami manahan, toktong hami dungo ale Tuhan maniop hatami. Asa marsihohot hami di haporsyon nami makaporsyai Yesus Kristus nagabedalan haluaon Tuhami. Los diajar hokodo hami ale Tuhan asa toktong jumolo mga lului harajaon ni debatado hot hati goran mi. Ginalaho pay may mahon harorom di hari parpudii. Asa marsihohot hami ale Tuhan. Asa didapotoko hami ale Tuhan di bagasan hasetiaon ng haporsyon nami. Mauliate maale Tuhan, jala hubuak kami di bagasan tangiang nami, di sudea karuas ni huriam, di dia penasida maringanan, pasu-pasu manasida ale Tuhan, pasu-pasu nang akan naniula ni tangan doho pikiran ni nasida, molo adong akan namarsahit, ho maale Tuhan, na mangalehon hamamalum ni parsahitoni, mangalehon hagugoon nang hahipason, songoni nang aka na mangadupi aka si taonon aka namarsak homale Tuhan na mga puli roha ng pikiran nasida asa tarapul roha nasida asa toktong nasida le Tuhan marsihohot di bagasan haporsyon na tutuhan Yesus Kristus. Mauliate maale Tuhan jalo matang yang namion. Amen.